Kenzo from Tita Val. It's not Oh my God, love. Oh my God. Wow! It's a steering wheel. Wow! It's a steering wheel, love. Oh. Happy ikaw? You like it? Say thank you. Thank you. Thank you, Tita Val and Ate Rania. Hello. Oh, wow! You're going to the Met Gala suite, not the gas station. Oh, don't even get me. Kenzo. What? They said Kenzo. 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 they profess their love. Oh, we're sleeping. Kenzo! Sealed po, sealed. Nakikita po natin lahat ating mga kaibigan na itong aking binili na Lenovo. Lenovo Ching Chong ay sealed pa po. Kakabili ko lang kanina. Tanggal na po siya sa seal kasi binuksan namin tapos Sealed ko na, pero natanggal na sa seal. natanggal na sa packaging ng Lazada. Lazada kasi kami ay nagpabakuna para sa aming mahal na anak na si Tricky. sinungalit yan, babe. Si Kenzo Castelcoan. Mag-iingat po kami kasi ayaw namin magasgasan. Sayang din naman to. So, binubuksan na po natin, no? Kita po natin. Yeah. Hindi kayo siya kasar sa aking kamay pero nakikita nyo naman napakalupit. Buksan natin to. So sa ating mga viewers dyan, habang binubuksan ko ng matagal to, comment naman dyan kung ano ang feeling nyo na Laman. rating, laman nito. Kung feeling nyo electric fan, lagay nyo lang sa comment down below. Comment down below. Feeling nyo washing machine. Aba putang ina. Pa-mute, paano lang no, pa-sensor na lang ang aking putang ina. Pit. It's sensor po tang ilalagyan pa na. Oo. Ayan na po. So meron tayong mga nudges dito no. So I can say really na 100% clean siya no. So I'm blaming the warehouse kung saan to nanggaling. So bubuksan na natin. Asan natin? Bukasan ito. Op. Minamanya po ako ng aking asawa. Sinasabi ko na sa inyo mga viewers. Pag inaalog ko siya, umaalog din yung chicks ko. Yan na po. High-end. Ang masasabi ko lang guys, hindi consistent si Lenovo. Dito sa box, ching chong siya. Pagbukas mo, English na. Hindi sila consistent. High-end smart car brands specializing in intelligent in-car entertainment system. User manual. Itong user manual, pang mga weak shit to, no? Hindi ko to kailangan. Oh my God. Napakaganda po. Oh. Lapit natin para ASMR. So napakalupit po guys. Dapat mo na natanggal lang. Sinabi sa akin na Ito. sabi na sa akin na wag ko natanggalan. Nung natanggal ko na guys. Sinabi niya sa akin ko natanggal ko na. Galit ka, galit. Hindi po. So paano to? Tayo nainitan. Ito po yung ating back cam. Mamaya natin ito i-ayos sa inyo back cam. Hindi ko naman kailangan ng back cam kasi napakagaling ko po mag-drive. Kilala nyo si Dom sa Fast and Furious. Ako nang turo sa kanya. Pero tanong, paano siya didikit? Okay, gagamit na po tayo ng user manual.
Mamaya, bago natin idikit, syempre ayusin muna natin ito. Ban. Kiss. Papa. Kiss, Ban. Kiss. Kiss. Oh. Papa. Lunay, Papa. Wala. Ini Papa. Oh, 7 months na hiya din na. I love you. I love you. I love. And now they're fixing it. I just So, ubos na tato mga gulay. Meron pa nun, pang hatok. Oh. Wow. Tama. Uy, correct na. Sila lang. Ay, sige, slow natin. Let's go. Come here. Come here, love.
Kenzo? Ata! Aka! Ata! Ata. I love you. Hello. I love you. 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 I do. Hindi makadin ako. Sige na. Yan na, it na. Maiklot ikaw. Sige. Maam na ikaw, maam. Maugay. Akay waray kasoy. Waray kasoy. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that we cannot close the main traffic door at this time for the reason we are still waiting for other passengers to join us here. Thank you so much. Balik ko na rin. Mapili ka nga din,
Kenzo. Kenzo. Guapito! Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, Mama. Hi, Kenzo! Ang kulog pala, Ma. Kanina kita. We're going on a trip in a favorite rocket ship. Going to Boracay. Oh, we're already in Boracay. Vlogception. For the vlog. Kenzo. Touch daw kay Ma-Fine. Kenzo, touch. Agoy. Love, you want to tanggal your shoes? Kenzo. Tara. Sakay na lang kita. Ayaw kita maging. Sakay na lang kita. Baby crab. Oh no. Ay! Ito na. Crab, love, love. Crab. Cute man. Cute crab. Hi, Maria. Amo ito ni Era dito gindada ko ada. Dagko na. Oo. Albino man ito. May busag. Awa mo ito? Crab, love, love. Say crab. Crab. Pretty. Apple. Apiti. Apiti. Say ate. Ate. Apple. Pretty. Ate Arya. Pretty. Say nainay. Kumita yan, baby crab, papa. Baby crab. I-wipes na nga ini ni yun yan itamot mo table. Magano kita? Ah. Thank you. Ilang taon ka na? 26. Nag-loading ako, nakalimutan ko. Ilang taon na ako. Parang 12 years old lang ate. Kala ko kapatid nila yung kanatong bata. Kasi
Boracay? Close kay kaya ginagsot ginlog ka na nag ginlog ba niya yung mga basta ginlog ba niya Ako? Babe, Kenzo! Kenzo! Ay, sus! Eh, labi ba yung balistra? Ah, dito na. Dito na. Makaradlo kay man. Ah, sagyat nak na iman. Oo. Makaintindihan. Nag-video lang kayo sa ano?